Hello mga kapopo! Ngayon ay may ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw through GCash at mataas ang rate. So, sundan nyo lang step at maka-withdraw kayo ng sarili nyong GCash. So, tara, simulan na natin. Let's go! Yan, okay. Buksan natin ang GCash natin. No? Yang view all, pindutin nyo yan and scroll up. Hanapin nyo yung Gcrypto. Yan. Pindutin nyo yan. And then, scroll up nyo lang, no? Hanapin nyo yung USDT Tron. So, magkakamukha kasi sila. So, nasa pang-apat siya. Okay? Yan. Click nyo yan. After nyo i-click, pindutin nyo receive. Then, kailangan nyo i-copy yan. Okay, pag nakopy nyo yan, balik kayo kay Popo. Pinut kayo dyan, yung withdraw. Pindutin nyo yung points at withdraw. No, yung dalawang arrow. Yan, pindutin nyo yung view. Yan, X nyo yan kung may recent kayong USDT, no? Pag na-X nyo yan, i-paste nyo yung kinopy nyo sa Gcash. Then, after nyan, submit. Then, hintayin nyo lang yung countdown ng check, okay? Yan, so na-check na natin. And withdraw now. Pindutin nyo yung withdraw now. Pwede to kahit kaninong user, agent or hindi, pwede siya, okay? Yan. So, na-withdraw na natin. Yan. Nakita nyo, 930.43. So, mas mataas siya sa USDT. Okay? Pag nag-withdrawal successful na siya, okay, balik kayo sa GCash and Gcrypto. Yan. So, pindutin nyo yung trade. Yan. At, balik kayo dun sa USDT Tron. Yung pang-apat. Tandaan nyo yung pang-apat, ha? Yan. Okay. Pag napindot nyo na yan, pindutin nyo yung sell. Yan. Sell nyo siya. And yung 100%. Kasi lahat yan, withdraw nyo. Okay. Yan. Sell now. Yan. So, yung Gcash nyo, syempre may ginamit kayo dyang Gmail, ano? Kailangan active yon kasi magsisend ng verification code yon para ma-receive nyo yung withdraw nyo. Nakita nyo yung pinagkaiba? 249. Diba? Pwede na. So, ilagay nyo dyan yung amount na i-withdraw nyo. Yan. So, continue. Okay. Ayan, yung verification na hinihingi. Okay, so balik kayo dun sa Gcash nyo mismo para makita nyo yung kung pumasok na, no? So, ayan, pumasok na yung withdraw natin sa ating Gcash. Okay, sa mga gusto naman pong kumita kahit nasa bahay, no? Ilalagay ko yung link sa comment section at kung may mga katanungan pa po kayo, i-PM nyo lang ako para mag-guide ko kayo. Yun lamang po. Thank you for watching.